Voy a continuar con la serie Impartición. I'm going to continue with the series Impartation. Y voy a estar hablando del tema, And I'm going to be speaking of the topic, la impartición de las dos partes del espíritu del hombre de Dios. the impartation of the two parts of the spirit of the man of God. Yo sé que el tema está un poco raro, ¿no? I know the topic's a little weird, Pero lo voy a volver a repetir. but I will repeat this again. La impartición de las dos partes Impartation of both parts del espíritu del hombre de Dios. of the spirit of the man of God. Esta serie la empezamos la semana pasada This series we began last week, y le puse por título Impartición. and I titled it Impartation. Y la semana pasada And last week, aprendimos que la palabra impartición we learned that the word impartation significa dar algo que se posee de índole espiritual. it means to give something that is owned in a spiritual nature. Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. La palabra impartición The word impartation, significa dar algo que se posee it means to give something that we own de índole espiritual. from a spiritual nature. Es decir, It's to say, una impartición an impartation es una transferencia is a transferring de espíritu a espíritu. from spirit to spirit. ¿Alguien me va siguiendo acá? Is someone following here? Una impartición An impartation es una transferencia de espíritu a espíritu. is a transferring from spirit to spirit. Ahora, cuando hablamos de impartición, Now, when we speak about impartation, creo que es muy importante I believe it's very important que entendamos that we understand que las cosas espirituales that the spiritual things no se manejan igual que las cosas naturales. are not managed the same as the natural things. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque naturalmente hablando, Because naturally speaking, cuando una persona imparte algo, when a person imparts something, se queda sin lo que impartió. they left without what they imparted. Yo no sé si ustedes me van siguiendo. I don't know if you're following here. Naturalmente hablando, Now, naturally speaking, cuando una persona imparte algo, when a person imparts something, se queda sin lo que impartió. they left without what they imparted. Por ejemplo, For example, si yo tengo este teléfono if I have this phone y yo le imparto el teléfono a and alguien, I impart that phone to someone, yo me quedo sin I'm teléfono. left without a phone. ¿Ustedes me van siguiendo Are acá? you following here? O si yo tuviera un poquito de agua, Or if I have a little bit of water, una botellita de a agua, small bottle of water, estoy hablando naturalmente, I'm speaking naturally, y yo quiero darle agua a alguien más, and I want to give water to someone else, impartirle agua a alguien más. impart water to someone else. Naturalmente hablando, Now, naturally yo speaking, me quedo sin menos agua. I am left with less water. Alguien dice amén. Does someone say amen? Entonces, eso es naturalmente. Now, that is naturally. Pero But espiritualmente, spiritually, cuando una persona when a person va a impartir algo, will impart something, lo que va a impartir whatever they will impart, se duplica en dos. it duplicates in two. Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, cuando una persona va a impartir algo, when a person is going to impart something, lo que va a impartir whatever they are going to impart se duplica en dos. will double by two. Y ese principio And that principle, se aplica a todo lo espiritual que poseemos. it applies to everything that we own spiritually. Quiero darles un ejemplo. I want to give you an example. Quiero que me siga, voy a estar enseñando el día de I hoy. need you to follow me. I'm going to be teaching today. Pero vaya conmigo a Romanos 1:11. But join me in Romans 1:11. Romanos 1:11. Romans 1:11. Pastor, stand on the other side, please. Romanos 1:11 Romans 1:11. dice, porque deseo verlos. For I wish to see them. Este es el apóstol Pablo hablando. This is the apostle Paul speaking. Porque deseo verlos For I wish to see them para impartirles algún don espiritual. in order to impart to them some spiritual gift. Recuerde que la palabra impartir Remember that the word impart, quiere decir dar algo que poseo, it means to give something that we own. dar algo que tengo. To give something that I have. Yo no puedo impartir algo que no tengo.
tengo. I cannot impart something that I don't have. Solamente puedo impartir algo que tengo. I could only impart something that I have. Y me gusta que el apóstol Pablo dice, And I like that the Apostle Paul says, porque deseo verlos for I wish to see them, para impartirles algún don espiritual. to impart to them some spiritual gift. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía que aún los dones podían ser impartidos. In other words, the Apostle Paul knew that even the spiritual gifts can be imparted. Pero si vemos esto de una forma natural, But if we see this in a natural way, escúcheme bien, listen well, vamos a decir we're going to say que esto es un don. that this is a gift. Si lo vemos naturalmente Now, if we see this in a natural way, y el pastor Gastón quiere impartir un don sobre el pastor Mario, and Pastor Gaston wants to impart a gift upon Pastor Mario, se quedaría sin el don. he will be left without that gift. Estaría impartiendo el don, pero él se quedaría sin el He don. would impart the gift, but he will be left out without Yo no that sé si gift. ustedes están I acá. don't know if you're here. Eso es si lo vemos de una forma natural. That is if we see it in a natural way. Pero espiritualmente, But spiritually, cuando algo va a ser impartido, when something's going to be imparted, se duplica en dos. it doubles in two. Diga conmigo, se duplica en dos. Say with me, it doubles. Esto es todo lo espiritual que poseemos. This is all the spiritual things that we possess. Si yo tengo un don, If I have a gift, vamos a decir, tengo el don para sanar, el don de sanidades. let's say I have the healing gift. Cuando lo voy a impartir, When I'm going to impart it, el don que tengo se duplica en dos. that gift that I have, it doubles in Si two. voy a impartir unción, If I'm going to impart anointing, la unción que tengo the anointing that I have se duplica en dos. will double in two. ¿Todos me van siguiendo? Is everyone following? Todo lo que usted tiene, Everything that you have, espiritualmente hablando, spiritually speaking, se puede impartir, can be imparted. pero a la hora de impartir, But in the moment that you're going to impart it, se duplica en dos. it doubles in two. Entonces, la parte 1 So part one se queda con el que va a impartir, stays with the one that's going to impart. pero la parte 2 But part two, pasa it comes to pass a la persona que está siendo impartida. to the person that's going to be Vamos a darle imparted. un aplauso al Señor. Come on, give the Lord a round of applause. Ahorita se lo voy a probar bíblicamente. Yo sé que usted me está viendo raro, pero ahorita lo voy a Right now, I probar. reprove this biblically. You're looking at me weird. Ahora, de esta forma Now, in this manner, podemos impartir we can impart a muchas personas to a lot of people y nunca perder originalmente lo que Dios nos dio. and never lose originally what God has given to Si us. fuera natural, Now, if it were natural, cada vez que impartimos, every time that we nos impart, quedamos con lo que Dios nos dio. we keep what God gave us. Pero como es espiritual But since it's spiritual, y en lo espiritual se aplican otros principios, and in the spiritual it applies to other principles, cada vez que yo voy a impartir algo, every time that I'm going to impart lo que something, voy a impartir whatever I'm going to se impart duplica en dos partes will be doubled in two parts. y yo siempre me quedo con lo mismo. And I always keep the same. ¿Cuántos dicen amén a eso? Maybe you say amen to that. Vamos, denle un aplauso al Señor. Thank you guys. Come on, give the Lord a round of applause. Okay. ¿Todos me van siguiendo hasta acá? Is everyone following until now? Ok. Quiero probar esto, lo que acabo de decir, I want to bíblicamente. prove what I just said biblically. Y no me corten este clip porque la gente es experta en agarrar pedacitos y solamente ponerlos en la internet And y do not cut off juzgar y this clip. criticar. People are so used to putting clips. Pero vaya conmigo a la palabra, Segunda de Reyes Join me capítulo in the 2, el word. versículo 9. 2 Kings chapter 2 verse 9. Este es uno de mis versículos favoritos. This is one of my favorite verses. Es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. It's one of the verses that are mostly known in the word. Mire lo que dice. Look what it says. Cuando habían pasado, When it had crossed, Elías dijo a Eliseo: Elijah said to Elisha, pide lo que quieras que haga por ti, ask what I shall do for you antes que yo sea quitado de ti. before I am taken from you. Y dijo Eliseo: And Elisha said, te ruego please que una doble porción de tu espíritu sea
sobre mí. Let there be a double portion of your spirit on me. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? What was Elisha asking for? Note que Eliseo Notice that Elisha estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. was asking for a double portion of the spirit of Elijah. No estaba pidiendo una doble porción del Espíritu Santo. He wasn't asking for a double portion of the Holy Spirit. Estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. He was asking for a double portion of the spirit of Elijah. Ahora, el espíritu de Now Elías the spirit of Elijah puede simbolizar muchas can cosas, symbolize many things. pero yo personalmente creo But I personally think que Eliseo en esta ocasión that específica Elisha in this specific occasion le estaba pidiendo a Elías was asking Elijah que la unción profética que estaba sobre su vida that the prophetic anointing that was upon his life viniera sobre la vida de él. would come upon his life. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Entonces, cuando Eliseo le pide a Elías When Elisha asked for Elijah, la doble porción de su the espíritu, double portion of his spirit, básicamente le estaba diciendo basically he was saying que quería una doble porción de la unción que tenía. that he wanted a double portion of the anointing that he had. Now, listen to this. Now, escucha esto. La pregunta es esta. The question would be this. Naturalmente hablando, Naturally speaking, ¿puede una persona impartir can a person impart una doble porción de lo que tiene? a double portion of what they have? Naturalmente hablando, no. Naturally speaking, no. Si yo tengo este teléfono, es una porción. If I have this phone, it's a portion. Yo no puedo impartir dos porciones. I cannot impart two portions. No puedo impartir doble porción porque nomás tengo una porción. I cannot impart two portions because I only have one. Entonces, naturalmente hablando, no se puede. So naturally speaking, you can't. ¿Cómo voy a impartir How can I impart doble double de una cosa? of one thing? Naturalmente es imposible, Naturally, it's impossible. pero espiritualmente sí es posible. Spiritually, it is possible. ¿Por qué? Why? Porque lo que tenemos se duplica en dos partes. Because what we have, it doubles in two Se parts. duplica en parte 1 It doubles in part one y en parte 2. and in part two. En sí, In fact, mire lo que dice la Reina Valera 1909. look what Reina Valera 1960 says. Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. I beg that the two parts of your spirit be upon Yo me. no sé si ustedes vinieron en esta I mañana. don't know if you came this morning. Ruégote que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. I beg that two parts of your spirit be upon me. Entonces note So notice que Elías iba a impartir a Eliseo de su espíritu, that Elisha was going to impart to Elisha of his spirit. pero su espíritu But his spirit o su unción or his anointing se duplicó en dos partes. was doubled in two parts. La parte número 1 Part one, se iba a quedar con Elías it was going to stay with Elisha. y la parte número 2 And part number two iba a pasar a Eliseo. was going to pass on to Elisha. Alguien captó eso en su espíritu. Someone captured that in their spirit. Ahora, lo tremendo Now the tremendous thing es que Eliseo le dice: that Elisha tells him, te ruego I beg you que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. that both parts of your spirit be on me. En otras palabras, In other words, Eliseo no se conformó solamente con una parte. Elijah wasn't just okay with only one part. Eliseo quería las dos partes del espíritu de Elías. Elisha wanted both parts of the spirit of Elijah. Las dos partes Now both parts o la doble porción or double portion es el total is the complete de lo que el hombre de Dios porta. or that total full thing of that what that man of God carries. En otras palabras, In other words, Eliseo le estaba pidiendo a Elías Elijah was asking Elijah la parte que le the correspondía part that belonged to him por haber servido su manto for serving his y mantle la parte que le pertenecía a Elías. and the part that belonged to Elijah. Ahora sígame acá. Now follow me here. ¿Por qué Eliseo Why did Elisha se atrevió dared a pedirle a Elías or was bold enough to ask Elisha las dos partes de su espíritu? both parts of his spirit? ¿Sabe por qué? You know why? Porque Eliseo sabía Because Elijah knew que Elías iba a ser quitado de la tierra that Elijah was going to be removed from the earth y que él ya no iba a ocupar la unción. and no longer was going to need the anointing. Como quisiera que alguien
tuviera hambre en esta I mañana. would like for someone to be hungry this morning. Eliseo sabía Elisha knew que Elías iba a ser quitado de la tierra that Elisha was going to be removed y que from la earth, unción que estaba sobre and él the anointing that was upon him, ya no la iba a ocupar. he was no longer going to Por need eso it. se atrevió That's why he was bold enough a decirle: no solamente quiero una parte de tu to espíritu, say, not only I want a part of your spirit, quiero las dos partes de tu espíritu. I want both parts of your spirit. Y me gusta, hermano, And I like, church, que Elías le responde y le dice, that Elisha responds and says to him, Segunda de Reyes 2:10. 2 Kings 2:10, Mire lo que dice. look what it says. Él le dijo: And he said, cosa difícil has pedido. you have asked a hard thing. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, Yet if you see me as I am being taken from you, te será hecho así. it shall be so for you. Mas si no, no. But if you do not see me, it shall not be so. Qué tremendo How tremendous que Elías that Elijah le dice a Eliseo: tells Elisha, ¿está bien? it's okay. Cosa difícil has pedido. You have asked for a hard thing. Si me ves Now if you see me, cuando sea quitado de ti, when I am taken from you, entonces será hecho. then it will be done. Mas si no, no. But if not, no. ¿Alguien está aquí? If there's someone here. Entonces yo creo So I believe que Elías entendía that Elisha understood que no podía impartir su parte that he couldn't impart his part hasta que fuera quitado until he was taken de la tierra. from earth. Y esto nos enseña And this teaches us que un hombre de Dios that a man of God nunca puede impartir las dos partes de su espíritu can never impart both parts of his spirit hasta que el Señor lo llame a su presencia. until the Lord takes him to his presence. El Señor me ministró muy fuerte acerca de esto. The Lord ministered me strongly about this. Y creo que es importante que usemos el vocabulario correcto. And I believe it's important that we use the correct vocabulary. Cuando usted dice: When you say, imparto la doble porción sobre ti de lo que hay en mí, I impart the double portion to you what's in me, le está dando la parte que le corresponde you're giving the part that corresponds to y you la parte que le corresponde a usted. and the part that corresponds to you. ¿Y sabe lo que está pasando? And you know what's happening? En el mundo espiritual usted se está quedando sin nada. In the spiritual realm, you're being left with nothing. Por eso no se puede impartir la doble porción sobre una persona That's why you cannot impart the double portion upon someone hasta que el Señor te lleve a su until presencia. the Lord takes you up to his presence. Una vez que el Señor te lleve, Once the Lord takes you up, la unción no es necesaria en el cielo. the anointing is not necessary La in the unción se heavens. queda en la The tierra. anointing stays here on earth. Alguien dígame amén. Someone say amen. Qué tremendo, hermano, How tremendous, church, que en ocasiones cometemos ese error. that at times we make that mistake. Si usted lo cometía, no lo vuelva a cometer, If you used to make it, don't make it again. porque la doble porción Because the double portion es el total is the total de lo que el hombre de Dios porta. of what that man of God carries. Usted puede decir: yo imparto de lo que Dios me ha dado, You can say, I can impart what God has given to me, pero no puede impartirle la doble but you porción, cannot impart the double portion. porque si imparte la doble porción, Because if you impart that double portion, usted se queda sin nada. you're left with nothing. Usted sabía que hay hombres que han perdido su parte. You know there are men that have lost their part. ¿Por qué? Why? Porque no conocían la palabra. Because they didn't have knowledge of the word. No había revelación de la There palabra. was no revelation of the word. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. The Bible says that my people perish because of lack of knowledge. Este es un error que te puede costar caro. This is a mistake that can cost you much. Usted puede impartir lo que Dios le ha dado, You can impart what God has given to mas you, no debe de impartir la doble porción. but not impart the double portion. Cuando usted imparte la doble porción, When you impart that double portion, usted está dando lo que le corresponde you are giving what corresponds a la persona que va a impartir, to that person that you're going to impart to. pero también está dando su parte. But you're also giving your part. Yo no sé si alguien entendió. I don't know if someone understood. Un hombre de Dios A man of God no puede impartir la doble porción cannot impart the double portion hasta que el Señor lo llame a su presencia. until the Lord calls them up to their presence. Por eso Elías le dijo: That's why Elijah said, cosa difícil has pedido. you have asked for a hard thing.
si me ves Now, if you see me cuando sea quitado, when I'm taken up, entonces se te será concedido. then it will be done. Ahora, ¿por qué un hombre Why a man no puede impartir la unción total cannot impart that total anointing que Dios le ha dado? that God has given to him? Bueno, número uno, Well, number one, porque sin la unción because without that anointing, no podremos ejercer nuestro we ministerio. cannot exercise or grow in our ministry. ¿Cuántos sabían How many knew que se ocupa la unción that we need the anointing para ejercer el ministerio? to exercise in our ministry? Si usted no tiene la unción que Dios le ha dado, If you don't have the anointing that God has given to you, usted no puede ejercer su you ministerio. cannot grow in your ministry. Necesitamos la unción We need that anointing para ser efectivos en la tierra. to be efficient here on earth. Sin la unción no hay respuesta. Without the anointing, there's no Sin la answer. unción no hay rompimiento. Without the anointing, there's no Sin la breakthrough. unción no hay avance. Without that anointing, there's Sin no la growth. unción viene estancamiento. With the anointing, Pero there's cuando no la unción de Dios está sobre su But when the vida, anointing of God is upon usted your va a life, tener avance, You will advance. usted va a tener rompimiento, You will have a breakthrough. usted va a crecer. you will grow. Alguien dice amén. Someone say amen. Entonces debemos de asegurarnos So we must be sure de no impartir nuestra parte. of not imparting our part. Uno, One, porque si le impartimos nos quedamos sin la unción because if we impart, we're left without the anointing. y no podremos ejercer nuestro And we ministerio. cannot exercise or grow in our ministry. Pero número dos, But number two, porque sin la unción because without the anointing, nos quedamos desprotegidos. we are left unprotected. La unción, hermano, The anointing, church, tiene varios propósitos has several purposes. y le pudiera dar una lista, And I could give you a whole list, pero uno de los propósitos principales but one of the main purposes de la unción of the anointing que Dios te da that God gives you es para protegerte. is to protect you. ¿Sabía usted Did you know que cuando usted empieza su ministerio, that when you begin your ministry, primero tiene que ser ungido? first you must be anointed? Y una unción de parte de Dios tiene que venir sobre su An vida. anointing in behalf of God has to come upon your life. Porque si usted empieza un ministerio Because if you begin a ministry sin estar ungido para ese ministerio, without being anointed for that ministry, usted se convierte en una amenaza para el diablo. you become a threat to the enemy. Y el diablo viene And the devil comes, y lo único que el diablo respeta es la unción que está sobre tu vida. and the only thing the devil respects is the anointing that's upon you. Puedes tener mucho conocimiento, You can have a lot of knowledge. puedes tener un gran título. You can have a great title. Al diablo no le interesa esas The cosas. devil's not interested in Lo those que el things. diablo But respeta the devil es respects la unción que Dios puso sobre tu the vida. anointing that God has placed upon Cuando your el life. diablo llega Now when the devil arrives, y te mira, and sees no you, te mira a ti, he doesn't see you. mira la unción que está sobre He tu sees the vida. anointing that's upon your Mira life. que Dios mismo He sees that God himself agarró de su espíritu took up his y lo spirit puso sobre tu vida. and put it upon your Y el life. diablo And the entiende, devil understands, a este no lo puedo I tocar, cannot touch this porque la one. unción de Dios está sobre Because él. the anointing of God is upon him. Este está ungido This one's anointed por Dios. by God. El diablo respeta la unción que está en ti. The devil respects this anointing that's in you. Al diablo no le interesa cuánto usted He profetice, doesn't care how much you prophesy, cuántas lenguas usted hable, how much tongues you speak, cuánto conocimiento how tenga, much knowledge you might cuántos have, títulos usted how tenga. many titles you might have. Al diablo lo único que le The interesa devil's only es que interested usted está ungido is that you are y él anointed, sabe que no lo puede tocar. and he knows that he cannot touch you. Dígale al que está ahí a su lado, estoy ungido, dígale. Tell the person next to you, I'm anointed. Dígale, dígale, estoy ungido. Tell him, I'm anointed. Pero esa unción que Dios te dio, But that anointing that God gave you, no la puedes andar impartiendo. you cannot be imparting. Imparta lo que se duplica en usted, Impart what is doubled in you, mas no toda la but unción. not the whole anointing. El mismo profeta dijo, The same prophet said, está bien, it's okay.
Has pedido algo difícil, You have asked for something hard, pero no te puedo dar lo que tengo but I cannot give you what I have hasta que el Señor me lleve. until the Lord takes me. Por eso, si lo quieres, That's why if you want it, vas a tener que seguirme you're going to have to follow y me, vas a tener que verme. and you're going to have to see me. Esto es un plus. Eso es un plus. Hay algo en la transferencia y en el ver. There's something in the transferring and seeing. Elías dijo, si me ves. Elijah said, if you see me. Y Pablo dijo, deseo verlos. And Paul said, I wish to see them. Hay una conexión. There is a connection. El ver tiene que ver con estar cerca. And seeing has to do with being close. En otras palabras, In other words, el profeta Elías dijo, the prophet Elijah said, yo no te puedo impartir I cannot impart to you si tú no estás cerca de if mí. you're not close to me. Pero si tú te mantienes But cerca, if you stay close, el día que me the vaya, day that I leave, la unción te va a caer a ti. the anointing will fall upon Te you. van, no solamente tu porción. Not only your portion, Dije, no solamente tu porción. I said not only your portion, La doble porción. that double portion, Las dos partes de mi espíritu. the two parts La of my que te spirit, corresponde the one that belongs to you y la que es mía and the one that is te va a mine caer. will fall upon you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Pero la unción, hermano, es para protección. But the anointing is for protection, church. En Génesis, In Genesis, no, en Éxodo, in Exodus, creo que es el capítulo 12. I believe it's chapter 12, Hay una historia bien tremenda. there's a tremendous story. La Biblia dice The Bible says que María that Mary y Aarón and Aaron se levantaron en contra de Moisés. rose up against Moses. ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Have you read it? Yes or no? Léalo. Read it. Empezaron a hablar de él They began to speak bad about him. y empezaron a murmurar de su líder, And they began to gossip about their leader. porque era el hermano menor, For he was the youngest brother. y empezaron a hablar de él, And they began to speak bad about him. tal vez por un error que había tenido, Maybe because of a mistake that he had made. porque la Biblia dice Because the Bible says que Moisés se casó o agarró una mujer que no era de la tribu de Israel, that Moses got married with a woman that was not of the tribe of Israel. y los más cercanos a él And the closest to him, empezaron a hablar they began to gossip y empezaron a murmurar. and they began to murmur. Y cuando Dios mira eso, And when God sees that, la Biblia dice que la ira de Dios the Bible says that the wrath of se God desata en contra de ellos. was released upon them. Lo tremendo fue The tremendous thing was que María quedó leprosa. that Mary had leprosy. La tuvieron que sacar del They campamento, had to take her out from that camp. porque los murmuradores y los chismosos deben de estar fuera del campamento por unos días. For the gossipers must be out of the camp. No hay cabida para los murmuradores en There's este lugar. no place for the gossipers Se in deben this de agarrar place. y sacar del campamento para que no contaminen a los demás. Take them out of the camp so they don't contaminate others. Pero qué tremendo But how tremendous que Aarón estaba ungido. that Aaron was anointed. Ay, 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 yo no sé, pero yo siento la presencia de I Dios. don't know about you, but I feel the Dije, presence of Aarón God. estaba ungido. Aaron was anointed. Y aunque habló mal, And even though he spoke la badly, unción lo protegió. the anointing protected La unción him. que usted tiene es la unción que lo protege, The hermano. anointing that you have is the Dije, la anointing that unción que protects usted you. The carga anointing that you es la have unción que lo is the protege. anointing that protects you. La maldición no pudo llegar Curse couldn't come porque estaba ungido. because he was anointed. Ahora, qué tremendo Now, how tremendous que Moisés that Moses lo sube al monte. takes him up to the mountain. Pasan años. Years pass by, Y en el monte, and in that mountain, la Biblia dice the Bible says que le quita las vestiduras a Aarón. that he takes the garments off of Aaron. Este versículo está impresionante. Búsquenlo en la Biblia y léalo. Now, this verse is impressive. Look for it in the Bible and read it. Moisés Moses le quita las vestiduras. removes the garments. Las vestiduras es sinónimo de la unción que te cubre. The garments represent the anointing that Y covers en you. el momento que se las quitó, In the moment that he removed them, Aarón murió.
Aaron died. Ahí cayó muerto, He fell dead to the ground. porque se despojó de la unción que lo protegía. He detached himself from the anointing that protected him. Entonces, qué importante, So how important, sí, impartir a otros yes, to impart to others de lo que Dios nos ha dado. of what God has given us, Pero qué importante but how important es no impartir todo lo que tenemos. is not to impart everything that we have, No impartir las dos partes. not to impart both parts. Se imparte una sola parte. We impart only one part. No se imparte la doble porción. We don't impart the double portion. Porque si impartimos la doble porción, Because if we impart that double portion, nos quedamos sin nada. we're left with nothing. ¿Alguien está siguiendo la enseñanza? Is anyone following the Vamos a darle un aplauso al Señor. Come on, give the Lord a round of applause. Pero le voy a hablar un misterio acá. I'm going to speak a mystery here. Elías Elijah sabía knew que no podía impartir las dos partes de su espíritu that he could not impart both parts of his spirit hasta que fuera quitado. until he was taken away. Y escuche esto. And listen to this. Cuando una persona muere, When a person dies, la unción que está sobre esa persona, the anointing that's upon that person, si nadie la reclama, if no one calls for it, se queda en la atmósfera. if no one claims it, it stays in the atmosphere. La unción no se va al cielo, hermano. The anointing doesn't go to the heavens. En el cielo no hace falta unción. In the heavens, we don't need anointing. En el cielo está la gloria de Dios. In the heavens, we have the glory of God. Y la gloria de Dios lo cubre todo. And the glory of God covers it all. Ahí no hace falta unción. We don't need anointing Por there. lo tanto, cuando alguien ungido muere, Therefore, when someone anointed dies, si nadie reclama esa if unción, no one claims that anointing, la unción se queda the anointing stays en la atmósfera. in the atmosphere. ¿Alguien está aquí? Is someone here? Creo Now, I believe que el espíritu de Elías, that the spirit of Elijah, cuando Elías es llevado, when Elijah is taken up, vino sobre Eliseo. it came upon Elijah. Note Notice que Eliseo recibió las dos partes del espíritu de Elías. that Elisha received both parts of the spirit of Elijah. En otras palabras, recibió todo lo que el hombre de Dios tenía. In other words, he received everything what the man of God had. Las dos partes. Both parts. No solamente la que se había ganado Not only the one that he had won a over través del servicio. through serving him, Ese hombre recibió las dos partes. that man received both parts. Cayeron sobre él. They fell upon him. El espíritu de Elías vino sobre él. The spirit of Elisha came upon La him. unción de Elías vino sobre The Eliseo. anointing of Elisha came upon him. Pero qué tremendo But how tremendous que Eliseo that Elisha impartió a muchos hijos espirituales, imparted to many spiritual sons, pero nunca les impartió la doble porción. but he never imparted double portion. Y esto nos dice And this tells us que el día que Eliseo murió, that the day that Elijah died, esa unción se fue con él hasta la tumba. that anointing left with him to the tomb. ¿Cómo sabemos esto? Se lo voy a leer, How do we know this? We're going to read this to porque you. veo gente un poco confundida Because I acá. see people that are a little confused here. Segunda de Reyes 13:21. 2 Kings 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, So it was as they were burying a man súbitamente vieron una banda armada that suddenly they spied a band of raiders. y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. And they put the man in the tomb of Elisha. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, And when the man that was let down and touched the bones of Elisha, revivió y se levantó sobre sus pies. he revived and stood on his feet. Esto me dice This tells me que a muchos los impartió, that to many he imparted, pero nadie estuvo con Eliseo hasta el final. but no one was with Elisha until the Por end. eso cuando se murió, That's why when he died, se tuvo que llevar la unción he had to take the anointing with him a la tumba. to the grave. Y después de eso, And after that, nadie reclamó la unción que estaba sobre él. no one
claim the anointing that was upon him. En otras palabras, andaba en la atmósfera. In other words, it was in the atmosphere. Hasta que un profeta empieza a declarar la palabra. Until a prophet begins to declare the word. 450 años después, 450 years later, un profeta de Dios dice a esto. prophet of God says this. Malaquías 4:5. Malachi 4:5. He aquí, Behold, yo os envío el profeta Elías I will send you Elisha the prophet antes que venga el día de Jehová grande y terrible. for the coming of the great and dreadful day of the Y Lord. le digo una comes. cosa, And let me tell you something. 850 años después 850 years later, nació un niño a young boy llamado was born Juan el Bautista. named John the Baptist. Y Lucas 1:17 And dice, Luke 1:17 says, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. and he will go before him in the spirit and the power of Elijah. Cuando alguien muere, When someone la dies, unción no se va, the anointing doesn't la leave. unción se The queda anointing y stays. alguien tiene que And reclamarla. someone has to claim it. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? ¿Sabe lo que el Señor me You know ministraba? what the Lord would minister me? Que hay tantos hombres That there are many men que fueron ungidos, that were anointed, pero por falta de tener hijos, but because of lack of having sons, murieron solos. they died lonely. Y el día que murieron, And the day that they died, aunque portaban una unción poderosa, even though they carried a powerful anointing, la unción se quedó en la the atmósfera. anointing stayed in that atmosphere. Hoy más que nunca Today, more than ever, necesitamos el ministerio profético en la iglesia we need the prophetic ministry in the church para que empiecen a profetizar so that they begin to y prophesy. que esas unciones And those anointings que Dios ha dado that God has given vengan sobre la will iglesia. come upon the church. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hubo hombres tan ungidos en la There historia, were so many men that were anointed pero nomás fue uno y se acabó. in history, and there was only one, and it was done. Yo estaba leyendo de uno, I was reading one creo que fue en Europa, about one, I believe it was in Europe, cuando pegó una pandemia when the pandemic hit hace años atrás. years back. Y este hombre estaba tan ungido And this man was so anointed que la gente no sabía qué hacer that people didn't know what to do con los que se contagiaban of those that were contaminated. y los sacaban a las calles para que se murieran. And they would bring them out to the street so that they die. O sea, si alguien se contagió, So if someone was contaminated, lo sacaban a la they calle would bring them out to the street porque ellos no se querían contagiar. because they wanted to contaminate with that. Y las calles And the streets, estaban llenas de gente contagiada. they were full of people that were contaminated. Y hubo un hombre And there was a man que estaba tan ungido that was so anointed que pasaba por las calles that would pass by through the streets, sanando a todo el que estaba en la calle. healing every person that was Y contaminated. lo tremendo es que él no se contagiaba. The tremendous thing is that he would not contaminate Él iba himself. orando por todos los que estaban en la calle. He would pray for everyone that was in the street. Dicen que ese hombre salvó una ciudad entera. They say that that man saved the whole city. Yo necesito que esa unción regrese a la I iglesia. need that anointing to come back to the church. Como esa historia, Like that story, hay miles, hermanos, there are thousands, pero church, nadie reclamó la but unción. no one claimed that anointing. Eso no nos puede pasar a That nosotros. cannot happen to La us. unción que ha venido sobre esta The casa anointing that's come upon this va a house venir sobre su vida. will come upon your Diga, life. va a venir sobre su I said vida. it will come upon your life. Alguien dice amén. Someone say amen. Vamos, póngase en sus pies, Come on, iglesia. please stand on your feet, church.